हुकूमत ने बानी तहरीक इंसाफ को किसी और सूबे की जेल में मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दहशत गर्दों में कोई फर्क नहीं। केपी हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाना चाहती है। तहरीक इंसाफ ने अडियाला रोड के रिहायशियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। दहशत गर्दी से कमाई उनका कारोबार बन चुका। स्मगलर्स ने तहरीक इंसाफ की छतरी तले पनाह ले रखी है। इनको बेईमानी और हराम की लत लग गई है। ये लोग मुल्क की वकार और इमलाक पर हमला आवर हो रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। MPM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। सोची समझी साजिश के तहत असलहा लहरा कर दिखाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग हुई, पथराव किया गया। अदालत में रवैया ऐसा था किसी मुल्जिम को वकील की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार फिर भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश हो रही है। इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक केस में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से आइंदा मंगल को जवाब तलब। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल KP इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा, वकील अली बुखारी अपने ससुर के इंतकाल की वजह से पेश नहीं हो सके। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तिफ्सार किया, आप सरकार की नुमाइंदगी करते हैं या किसी प्राइवेट शख्स की? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल KP ने जवाब दिया, मैं आपको अली बुखारी की इस्तदा पेश कर रहा हूँ। शहरनाज उमर अयूब के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। NA 18 हरीपुर में फॉर्म 47 फराहम न करने की शिकायत। नून लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक खिलाफ वर्जी केस में फैसला महफूज। इंडोनेशिया के सदर के लिए आला तरीन निशान पाकिस्तान अवार्ड। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैराबो सुबियांटो को आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। दोनों ममालिक में 7 मुआहिदों और मुफ़ाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। इंडोनेशियन सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे इंडोनेशिया की दावत भी दी। दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान की शानदार मेहमान नवाजी और इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। लाहौर की मुज़र सेहत फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड। हॉट स्पॉट एरियाज में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। डिजिटल ड्रोन सर्विलेंस और मॉनिटरिंग मजीद तेज। माहौलियाती लेबॉर्ट्रीज की टेस्टिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई। इंडस्ट्रियल इखराज की रोजाना रिपोर्टिंग लाजमी करार। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमती इकदामात से इंसदाद स्मोक में नुमाया बेहतरी आई। बलाई इलाकों में बर्फबारी और शदीद सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नारान से लोगों की मानसहरा और बालाकोट नकल मकानी। पजरान से बाबूसर टॉप तक रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड नारान से आगे अगले साल मई या जून तक बंद रहेगा। दिन में पारा -2 और चित्राल में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एबटाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात को छू गया। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। अल्लाफ में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 1,70,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 720 पॉइंट्स का इजाफा। 1,70,174 की सतह पर ट्रेडिंग। अली अमीन गंडापुर के 2 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च केसेस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हो रहे। केस की आइंदा समाअत 5 जनवरी को होगी। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं।
ملک مفاہمت سے ہی آگے بڑھے گا، تحریک انصاف کا رویہ مسلسل خراب رہا جس سے پورا سسٹم دباؤ میں آ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی خوبی رہی ہے کہ ہم جمہوری بھی رہے اور گورنر راج بھی لگائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی نے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے قرارداد پاس کی، جہاں اتفاق رائے ہے 20 صوبے بنانے سے پہلے وہاں صوبہ بنا لیں۔ پنجاب آ کر کسی کے خلاف نہیں بولتا، پھر بھی مجھے برداشت نہیں کرتے۔ سندھ کا بلدیاتی نظام پنجاب سے زیادہ مضبوط ہے۔ صنعت کاروں اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میشر ڈنڈے کے زور پر نہیں، پیار سے چلتی ہے۔ محصولات جمع کرنے میں صوبوں نے وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ٹیکس کلیکشن میں سندھ کی کارکردگی دوسرے صوبوں سے بہتر ہے۔ پنجاب کے 52 شہروں میں پی ڈی پی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 30 جون کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے پہلے مرحلے کی پروگریس رپورٹ پیش۔ 3497 کلومیٹر طویل سیوریج، 181 کلومیٹر ڈرینیج سسٹم اور 56 نئے ڈسپوزل اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ پارکس اور گلیوں کی تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ 10 شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا فوری آغاز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مانسون سے قبل نکاسی آب کے پروجیکٹ مکمل کرنے کی ہدایت۔ سندھ میں خواتین کے لیے اسکوٹیز کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ٹرانسپورٹ اور موبلٹی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ شرجیل میمن نے کہا، خواتین کو جدید اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ نئی الیکٹرک بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں۔ حیدرآباد، خیرپور اور شکارپور کے 4 نئے روٹس پر سروے مکمل ہو چکا۔ تمام نئے روٹس رواں ماہ فعال کر دیے جائیں گے۔ کراچی کی مرکزی شاہراہوں پر مزید ڈبل ڈیکر بسیں شامل کرنے کی ہدایت۔ بیرون ملک موجود ملزمان کے خلاف جوا ایپ اور سائبر کرائم مقدمات۔ یوٹیوبر رجب بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری ضمانت منظور۔ دونوں ملزم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو 10 دن کے اندر متعلقہ عدالت پیش ہونے کا وقت دے دیا۔ جسٹس راجہ انعام منہاس نے کیس کی سماعت کی۔ مادر وطن کے بہادر سپوت سوار محمد حسین نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ گجرانوالہ میں شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ مہمان خصوصی میجر جنرل محمد عاصم چودھری نے پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ قومی عسکری قیادت کا سوار محمد حسین شہید کو خراج عقیدت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز، نیول اور ایئر چیفز کا مشترکہ پیغام۔ ISPR کے مطابق دفاع وطن کے لیے 1971 کی جنگ میں جرت، دلیری اور قربانی کی لازوال داستان رقم کی۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی شہید کو خراج عقیدت۔